नमस्कार. आडेक्सच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. 3 म्हयन्यां भितर पणजी बस स्थानकाचेर खाजगी बस वाल्यांक खातीर साधन सुविधा उपलब्ध केल्यो ना जाल्यार कर फारीक करचे नात गोंय राज्य खाजगी बस धनी संघटनेची शिटकावणी. गोंयांत विमानांतल्यान जलसफर घडोवन हाडपी विमान सेवा ऑक्टोबरा सावन सुरू. निलेश काब्राल. आणि शाळेच्या वेळांनी अर्देवराची वाढ केल्लो निर्णय सरकाराक फाटी घेवचो, राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी. आता खबरो विस्तारान. कदंब महामंडळान प्रवाशाक पास सवलत दिवपाचो निर्णय घेतना खाजगी बसवाल्यांक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान खाजगी बसवाल्यांचे बरेच लुकसाण जाता. सरकार खाजगी बसवाल्यांच्यो मागण्यो विचारात घेनासतना वर्सान वर्स कदंब महामंडळाक अनुदान दिता आणि खाजगी बसवाल्याचेर अन्याय जाता अशें गोंय राज्य खाजगी बस धनी संघटनेचे फुडारी ॲडव्होकेट सुभाष सावंत हांणी सांगलां. तशेंच 3 म्हयन्यां भितर कदंब महामंडळाच्या पणजी बस स्थानकाचेर बसवाल्यांक खातीर साधन सुविधा उबारल्या जाल्यार सरकाराक कर फारीक करचे ना अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. सिस्टम सरकार 2 महिने पयलीं प्रॉमिस केली. 75% तांकां सबसिडी आमच्या संस्थेच्यान दिली. आमकां विश्वासात घेवन ही पास सिस्टम प्रॉमिस केली ना. हो पयलो सरकार आमच्या पास सिस्टम स्टार्ट करच्या पयलीं सरकारान आमकां विश्वासान घेवपाचें आनी आमचे जे मागणी कितें आसा तें आमकां विचारपाचें. जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना आमी सांगलें अशीची गजाल आसा, आमकां धंद्याक मार्ग वचपाक आमकां तुमी बदला कितें दिया. प्रत्येक वर्सा सरकार कदंबाक रायट फ्रॉम बिगिनींग सबसिडी दीत आसा. 40 कोटी 42 कोटी वर्साक दीत आसा. ते आमचे कॉमन मनशाचेच पयशे आसता. आमचेच पयशे घेवप आनी तांकां काडून दिवप. कित्याक अजून पर्यंत चडशा स्टेटींनी कॉर्पोरेशन बंद केल्ली आसा. आमी जे दिसाक टोल टॅक्स 30 रुपया फारीक करता मिनिमम, तो 2700 म्हयन्याक जालो. कदंबाचो बस स्टँड चालू जाल्ल्याक आनी आमी टोल फारीक केल्ल्याक आमकां ते कसलेच फॅसिलिटी ना. एक रेस्ट रूम ना, आमचे उदकाची फॅसिलिटी ना, ऑफिस ना. एकटो जेन्ना पणजेन 400 ते 500 बसी सुट्टा, पयसो जालो कितलो, हो पयसो खंय वता सरकारान आमकां सांगचें. सरकारा कडेन जर हें चलना आमी टोल टॅक्स घेता आनी सगळे फॅसिलिटी आमी प्रॉमिस करता. जर 3 म्हयन्या भितर जर आमचे टोल टॅक्स आमकां ही फॅसिलिटी मेळ्ळी ना, ऑफिस, ड्रिंकींग वॉटर, रेस्ट रूम, आमी टोल टॅक्स सरकाराक दिवपाचो पडलो. दुसरी गजाल कितें आसा, जे स्कूल बसी चालू केल्या ते भुरग्यांक व्हरपाक प्रॉमिस केल्या काय पॅसेंजर व्हरपाक प्रॉमिस केल्या की सरकारान कांय सांगूंक ना. जी बस स्कूल बस इस्कॉलच्या भुरग्यांक ड्रॉप करता ती बस परती बस स्टँडार येता आनी पॅसेंजर घेवन चली. गोंयांत विमानांतल्यान जलसफर घडोवन हाडपी विमान सेवा ऑक्टोबरा सावन सुरू जातली अशें माहिती गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदार निलेश काब्राल हांणी दिल्या. पर्यटनाच्या उच्चस्तरीय समितीन मॅरिटायम एनर्जी हेली एअर सर्व्हिसेस ह्या कंपनीक हे कंत्राट दिला. पर्यटकाक आकर्षित करपा खातीर राज्य सरकारान जलसफर घडोवन हाडपी विमान सेवा राज्यात सुरू करपाचे जाहीर केल्ल्यानी ते पुराय जाय अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. एअरप्लेन जी आसा जी आमी फाटल्यान लागून ऑलमोस्ट 1 year जालें हांव स्ट्रगल करतालो की चालू करपाक. आज हाय पावर्ड कमिटीन ताका एप्रुवल इन प्रिंसिपल दिलां आनी इट वील बी युनीक. आतां सद्याक ओन्ली इंडियन एम्फिबियन एअरप्लेन म्हणटा तो अंडमान निकोबार आयलँड्सान आसा. केरळान चालू केला पण तेजो लॉन्च सारको जावना. आतां बाकीचे स्टेट करचे पयलीं आमकां म्हाका दिसता 1 ऑक्टोबरान आमी टार्गेट दवरला. सो इट वील बी एडेड एट्रॅक्शन ऑफ एम्फिबियन प्लेन, 9-seater प्लेन. आनी चड करून ऑक्टोबर 1st or 2nd आमी लॉन्च करपाचे प्रयत्नान आसा.
खंयसर कितें करतले ते जॉय रायड्स बेसिकली जॉय रायड आसतले भुरग्यांक टिकेटी आसतली इट विल बी एम्फिबियन उदकांतल्यान वयर वचून जॉय रावन लँडार एअरपोर्टार लँड जावंक शकतले नाल्यार एक रनवे करतले 1 किलोमिटरची रनवे तांकां स्पेशल फक्त एक जॉय रायड फक्त गोंय भोंवपाक जॉय रायडाक तशेंच आमी गोवा गव्हर्मेंट कांय पयशे म्हणना पयशे म्हणटलो तो जो प्रायवेट पार्टनर आमी घेता ऑन बोर्ड तो पयशे आनी एक प्लेनाक कॉस्ट आतां पयलीं सिंगल इंजीन प्लेन हाडटा 14 कोटी पडटा ताका एक प्लेनाक आनी मागीर सक्सेसफूल जातकीर आमी डबल इंजिनियर विच इज कॉस्टिंग 44 crores इट विल बी अ प्रायवेट पार्टनर whom we are taking on board on behalf of the state government. We will have a tie-up with him. We will market that aeroplane joyrides, and he will buy the plane. We will not buy the plane because we can't invest. So ultimately, it is a single engine. Now it will be only functioning from say waters, plain waters, not on the beaches. And then a twin engine. If it is successful, then twin engine airplane will bring subsequently, which will function from the beaches. With some approach to the only hinterland. This is because the hinterland is what I am concentrating on. So first it will be on hinterland. शाळाच्या वेळाचे अर्धे वराचे वाड केल्यान भुरग्यांक आणि पालकांक जावपी त्रास तशेंच भुरग्यांक मेळपी मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर सरकारान लक्ष दिवचे अशे 2 विशय घेवन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सोमरा शिक्षण संचालक अनिल पवार यांची भेट घेवन या संबंधात जाता तितले बेगीन उपाय काडचो अशी मागणी करपी निवेदन पत्र भेटयतले अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आदले प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसूजा हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. Monday, a Nationalist Congress Party Executive Committee आम्ही मेमोरंडम घेवन आम्ही आमचे एज्युकेशन डायरेक्टराक मिस्टर पवाराक कडेन आमी टायम गेला आनी मंडे अबाउट 11 o'clock वी आर मिटींग हिम जे ह्यो मेमोरंडम दिवपाक आमचे एक रिजन जावन आसा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे की जो आयज जे एज्युकेशनाचेर स्कुलाचे जो टायम एक्सटेंड केला ते बद्दल दुसरें जो मिड डे मील तेजो इशू घेतला आमी एंड टिचर्स हो इशू जो आयज जाला फॉरेन सारको एक आख्ख्या गोंया भुरग्यांचेर बरो एक दबाव येयला स्टुडंट्सांचेर टिचरांकूय प्रॉब्लेम जाला तसोच एक पेरंट्सांकूय सारको आयज प्रॉब्लेम जावन गेला ते बद्दल ह्या इशूआचेर आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज पावन मारता आयजूच न्हू आमी हेच्या पयलेंय उलयल्लें की गव्हर्मेंटान जाता ते भाशेन हो जो एक्सटेंशन ऑफ टायम जो ह्या इस्कॉलान केला तो जाता ते भाशेन रिवर्ट बॅक करचो हेजेर आमी वचोन डायरेक्टराक हाजेर आमी चर्चा करतले डायरेक्टरा कडेन आनी ही गव्हर्मेंटाक एक शिटकावणी आमी दितले की कितेंय आयज जालां ते सारको एक पेरंट्सांक ओ टिचरांक ओ भुरगींतून हेंके घेवन एक कॉन्फिडंटान घेवन केला ओ ते हांव न्हू गव्हर्मेंटान असले इशू जे कॉमन केन्ना घेता तेन्ना गव्हर्मेंटान कोणाकूय एक कॉन्फिडंटान घेवनूच हेजेर पावल मुखार मारूं जाय तेन्ना सगळें बरें जाता. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The Glitz India true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए.
कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. तूं भावल्या नितळसाणीत मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. येरादारीचे नियम पाळचे म्हूण येरादारी खात्यान पणजे महानगरपालिकेच्या सहकार्यान पणजे शारात बसयल्ले CCTV कॅमेरे मार्फत आतां मेरेन येरादारीचे नेम मोडपी 6 ते 7 हजार वाहनांक तालाव दिल्यात, अशी माहिती येरादारी खात्याचे उपाध्यक्षक AG विर्नोडकारान हांणी दिल्या. हो जो प्रोजेक्ट आसा जो कॅमेरा बसोवपाचो, सो तो आमी CCTVचो जो प्रोजेक्ट आहा तो म्युनिसिपालिटी आहा थंय पणजे कॉर्पोरेशन सिटी त्यांच्या सहकार्यान हो चालू केलो आसा. सो ताणें सद्या 7 कॅमेरे बसयल्ले आहा. ते 7 स्पॉट आहा ते चर्च स्क्वेअर, एक मिरामार सर्कल, दिवजा सर्कल, KTC एंट्री आनी एक्झीट, न्यू मार्केट आनी नियर ICICI बँक. आनी हाज्या भायर आमी आतां आनीकूय बसोवपाचे आसात. सो हे जे सगळें मॉनिटरींग आहा ते हेडक्वॉर्टर आल्तिनो ट्रॅफिक हेडक्वॉर्टर आहा थंयसून आमी मॉनिटरींग करता. आनी जेन्ना पळय कोणी वायलेट करता ट्रॅफिक रुल्स तांचे आमी नंबर नोट करता आनी तांचो एड्रेस काडटा आनी मागीर चॅलंज आहा पळय ते त्या पुलीस स्टेशनार वचून तेंच्या एड्रेसाचेर आमी ते धाडून दिता. आनी तांकां येवन ते मागीर पणजे येवन पे करचो पडटा आल्तिनाचेर. तांकां एक म्हयन्याचो टायम आसता. जर म्हयन्याभरान ते येयले ना जाल्यार मागीर आमी ते कोर्टाक धाडटा. मागीर तांकां ते कोर्टान वचून पेड करचें पडटलें. आमी जवळ जवळ 6 म्हयने जाले, जानेवारीच्यान स्टार्ट केला आनी आतां सुमार
सो ते 7,000 चलनां आमी हांगासून इशूड केल्ली आसा आनी हें एक डिसिप्लीन हाडपाक लागून आमी केल्लें आहा. जे पणजे ट्रॅफिक सद्या केवस जाता किंवा आस्ता आस्ता पार्किंग जाता ते लोकां मदीं एक डिसिप्लीन हाडचो, ट्रॅफिका बद्दल तेंच्यांनी रूल पाळचे म्हणून आमी हे प्रोजेक्ट CCPच्या सहकार्यान चालू केल्लो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी राज्याक कोयरापासून मुक्त करपाचें उतर गोंयकारांक दिलां. मात पर्वरी सचिवालय आनी गणेशपुरी शिवोली रस्त्यार आनी वचत थंय कोयराच्यो राशी पळयल्यार हें उतर खरें जायत अशें दिसना. पर्वरी सचिवालयाचे कामगार थंयसरलो कोयर हाडून लागींच मंत्र्यांचे बसपाचे इमारती मुखार हाडून उडयतात. सचिवालयाचे भोंवतणी फक्त कोयराच्योच राशी दिसनात, तशेंच सचिवालयांतले घाणयारे उदक थंय सांठून आसा. सदांच मंत्र्याची येरादारी जावपी सुवातेरूच जर अश्यो कोयराच्यो राशी आसत जाल्यार गोंयच्या हेर सुवातेर कोयराच्यो राशी दिसप म्हळ्यार अजापाची गजाल न्हय. म्हापसा गणेशपुरीच्यान शिवोली वचपी मार्गाचेर अशे कोयराचे ढिगारे दिसतात. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या मार्गावयल्यान दिसपट्टे भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार येरादारी करतात. मात हो कोयर काडपाचो कोणूच निदेश दिनात. फाटल्या म्हयन्या आदीं आमी ह्या गजालीचेर उजवाड घातिल्लो. मात आज लेगीत ह्या सुवातेर आनिकूय कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो दिसतात. आतां पावसान जराळापासून वेगवेगळे दुयेंस जातात. मात ह्या गंभीर प्रस्नाचेर अजून मेरेन शासनाचे दोळे उगडनात. थळावी पंचायत लेगीन ह्या कोयराचेर कसलीच पावलां उबारनात. एकवटेन सरकार कोयर मुक्त करपाची घोशणा करीत आसले तरी सरकाराची मंडळां ह्या घोशणांकडे आडनदर करतात. पणजेच्यान गौतम शिरोडकरांचो रिपोर्ट. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग हांची भेट घेतिल्ल्याचे काही वृत्तपत्रांनी छापून आयिल्ली बातमी खोटी आसा अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी दिलां. आपूण त्याची भेट घेवंक ना, फोनावयल्यान सुद्धा तांचे कडेन संपर्क करूंक ना आनी त्याच्या कडेन आपले कांयच देवप घेवप ना अशें तांणी मुखार सांगलां. तशेंच जर मुखेलमंत्री स्वखुशेन आपणाक खंयचेय खातें दिता जाल्यार ती तांची खुशी अशें वाघ हांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. In my opinion, Shri Digvijay Singh is the General Secretary and charged the affairs of Goa of All India Congress Committee. If he comes to Goa, why should I meet him? I belong to BJP. If he were a part of BJP's national executive, I would meet Digvijay Singh. When he comes here as a Congress emissary, is there any reason for me to meet him? I would like to state very categorically, a section of the press has brought out that Vishnu Wagh has met Digvijay Singh. It's my challenge to them. You prove when and where I met Digvijay Singh, I will leave my politics. I have not even spoken to him on telephone, leave alone meeting him, and this I am stating very, very categorically. नाही कित्याक कांय जाणांनी छापलें न्ही रे हांव मेळ्ळो म्हणून म्हणलो. Reshuffling of the ministry is a prerogative of Honorable Chief Minister. Honorable CM has to decide whom he has to take and whom he has to drop out. It's totally his privilege. As an MLA, I cannot interfere in his rights. If my name is figuring or if the press has made it figure in that list, then I think I am quite fortunate. They have catapulted me to a higher level. I must thank them. If a cabinet berth is given by Chief Minister, who will refuse it? I should be a fool, not to take it. If he gives me, I'll be the happiest person. I'll take it, whatever. See, I know it very well, and my Chief Minister knows very well that there is no need, to make Vishnu get satisfied like this. He knows what I am. He knows what my reach is. He knows what my capacity is. If he has to give me something, he'll give me something which is best for my capacity and ability. I will not also beg, and he will also not give it like a dole. So we have perfect understanding between us. Why should others bother about it? People are into the habit. See, during Hitler's time, there was this propaganda officer called Goebbels. He used to tell his officers, go out and tell a lie 100 times so that it becomes truth. So somebody must have ordered some section of the media
You blowed Vishnu's name, so he'll be this thing, rebel leader, and he will revolt. It's all part of a very, very hollow dream. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. Be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114919. ए सुची, लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसवा उपरांत परत एकदा येवकार. खबरापत्रांनी आणि खबर चॅनलांनी
पर्रीकर सरकारान मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अश्यो बातम्यो उजवाडात आयिल्ल्यान जर मुखेलमंत्र्यान मंत्री दिलीप परुळेकरा कडले पर्यटन खाते आणि खंयच्या नव्या मंत्र्याक दिले जाल्यार गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष पदाचो आपणाक विचार करचो पडटलो अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. No, see, there is nothing where I know whatever directions are given by me, my honorable CM, I am ready to take it up. Giving Goa Tourism Development Corporation to me is a challenge by itself, and I feel I am trying to do what is good for tourism in Goa. Down the line, in 5 years, I will be able to show what I could do as a chairman, which nobody has done in the past. That is 100%. If some other additional responsibility the government feels that I can take care of course I am there for it. But there is nothing that I have asked for or whatever is there. Has Cabral any aspirations of becoming a minister? No, I have no aspirations. But I am happy with what I am given because that is more important for me is my constituency. My constituency is first. Government, as part of a government, if anything is given to me, is different. But for me, constituency comes first. If tomorrow even the government tells me, you please leave Goa Tourism Development Corporation, it is not in your safe hands or it is not in the correct hands, I will leave it. And I am happy to be an MLA which I represent my constituency. People figure like, see, media, I can't stop. Anybody can tell my name. I can't stop and I can't go after every media person who is bringing my name. But as Nilesh Kaval, I can vouch for myself that I am in BJP. My political career is started in BJP. It will end with BJP. He is not going anywhere. Nilesh Kaval is not going anywhere. There is no doubt. As far as the mining crisis is concerned, yes, lot of stress is going on in that area. But I am first of all thankful to the government because a scheme has been given, some sort of help has been given to the truck operators, some sort of help has been given to the mining dependent who are been removed from services. If it was the previous government, I don't think that also been coming. But I am very happy that our government, our chief minister has given something to the people, and I know that within the next 7-8 months this problem of the mining will be solved and restarted. If the way you are saying the press is highlighting and if whatever is being said, if there is some change in ministerial berths and some people are being dropped, I don't know who, but in case if my minister, Mr. Dilip Parulekar is dropped and if I have to be under some other minister, it is going to be a tough time. I don't think I will be able to cope up because today our coordination is so well that we interact so well and we can do good works for tourism. That is my only interest. But if tomorrow else comes whose intentions are different, I don't think I will be able to work with that person. You resign. If required, I have to think and see maybe the decision I will take. भुरग्यांक मदले सुटयेत मेळपी खाणाचे येवजणेत सुदारणा जाता म्हणसर सरकारान भुरग्यांक बिस्कीट वा हेर सुखी खाण दिवची अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. हालींच काणकोण मल्लिकार्जुन स्कुलाचे भुरग्यांक मदले सुटयेत खाण खाल्ल्या विखबांदा जाल्ली. या फाटभुंयेर तांणी ही मागणी केल्या. नाही, मिड डे मिलाचेर मरे जायतो इश्यू जावन गेला पयलीं देखून. इवन बिफोर जेन्ना काँग्रेस देखून गव्हर्मेंट चलयतालो तेन्ना देखून मिड डेचेर प्रॉब्लेम जाला. हांव चिंतालो जेन्ना ह्यो सुरवातेक जो प्रॉब्लेम जायत येतालो भुरग्यांचेर जरी कितें हायजिनीक सारकें आसनासतना कितें पडलें तितून कितें प्रॉब्लेम जातालो भुरग्यांक एक त्रास जातालो हेचेर गव्हर्मेंटान इल्लीशें लक्ष घालून तें सारकें मिड डे मिलाचेर बरें स्टडी करून ते भुरग्यांक दिवपाक जाय. भुरगीं एक इनोसंट जावन आसा. जो कोण मिड डे मील जे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहाय लायक कोण सप्लाय मिड डे भुरग्यांक इस्कॉलांक दिता तेंकां म्हणटा ते सारकें पयलें हायजिनीक पयलें सारकें पळोवपाक जाय. तेन्नाच हे भशेन भुरग्यांक बरें जातलें. हांव कितें म्हणटा मिड डे मील हें खरेंच प्रॉब्लेम आहा तितून. ह्या गव्हर्मेंटांनी जसो आमचो स्पोक्समॅनान जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले तेन्ना आमी एक मेन्शन केल्लें हें सारकें थारार उलयली बोगोर तेच्या पयलें एक बिस्कीट वा आनी कितें देखून भुरग्यांक दिवन हाचेर कितें तें स्टॉप दवरून कितें तरी एक पावल बरें मारपाचें वीच भुरग्यांक सारकें एक सेफ्टी एंड सेफ भुरगीं उत्ताय ते भाशेन. कित्याक आतां काणकोण जाला इतलीं भुरगीं प्रॉब्लेमां पडला जायते कडेन जायत गेला. पूण आयज पासून गव्हर्मेंटान एक दोय ओपन कितें करूंक नाय तें म्हाका कांय सोजमोक ना. कोणाक प्रोटेक्ट करपा आयज पासून तें तशें दवरलां. जेन्ना भुरग्यांक त्रास पडोन हें तर मिड डे मील तर हे भाशेन आयज दवरलां जाल्यार हें चुकीचें. हेजेर गव्हर्मेंटान कितेंय तरी बरे भशेन एक पावल मारपाक जाय. आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हाचेर आमी कितेंय तरी एक पावल मारतले. कितें जें आयज गव्हर्मेंटान कितें जालां लायक एक्सटेंशन ऑफ टायम तेजेर लोकांक प्रॉब्लेम जाला तशें हे मिड डेचेर प्रॉब्लेम जाला ते आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी फाटीं सरचेना मुखार असोच रावतले. कितें जाल्यार उडयलें पासत. खबरापत्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो.
3 महिन्या भितर पणजी बस स्थानकाचेर खाजगी बसवाल्यां खातीर साधन सुविधा उपलब्ध केल्यो ना जाल्यार कर फारीक करचे नात गोंय राज्य खाजगी बस धनी संघटनेची शिटकावणी. गोंयांत विमानांतल्यान जलसफर घडोवन हाडपी विमान सेवा ऑक्टोबरा सावन सुरू. निलेश काब्राल. आणि शाळेच्या वेळांनी अर्देवराची वाढ केल्लो निर्णय सरकाराक फाटी घेवचो. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी. RDXचे कोंकणी खबरापत्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.